আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু আম্মা বাদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই মুহূর্তে 121তম সালানা জলসার সম্মানিত সভাপতি, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ডায়েসে উপবিষ্টিত সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ ও জলসাগাহে উপস্থিত প্রাণপ্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বাংলাদেশের আহমদিয়ার সম্পর্কে আমাকে বলার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে আমি আমার বক্তব্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। আজ থেকে 100 বছর পূর্বে 1912 সালে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বড় মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেবে কাদিয়ানের পবিত্র ভূমিতে এসে বয়াতের মাধ্যমে বাংলাদেশে আহমদিয়াতে প্রাতিষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত ও ফজলে শত মুখালেফাতের মধ্যে দিয়েও আহমদিয়াতের পতাকা হাতে বাংলাদেশ সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। গত 100 বৎসরে বিরুদ্ধবাদীরা সময়ে সময়ে আমাদের ঘরবাড়ি, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি জমা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, আহমদীদেরকে চাকুরিচ্যুত করেছে, ঘরবাড়িতে আগুন দিয়েছে, বাড়িতে বন্দি করে রেখে খাদ্য ও পানিতে দিনের পর দিন কষ্ট দিয়েছে, অনেক মসজিদ ও ঘরবাড়ি দখল করে নিয়েছে। এতেই তারা থেমে থাকেনি। 1963 সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জলসায় আক্রমণ করে উসমান গনি ও আব্দুর রহিম নামে দুই ভাইকে সর্বপ্রথম শাহাদাত শহীদ করে রঘুনাথপুর বাগ জামাতে রমজান মাসে সন্তানদের সামনে শাহ আলম সাহেবকে শহীদ করে খুলনা মসজিদে বোমা মেরে 8 জনকে শহীদ করে এমনিভাবে বাংলাদেশে 11 জন ব্যক্তি শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে। এত অত্যাচারের মধ্য দিয়েও আল্লাহ তাআলার ফজলে গত 25/11/2012 তারিখ আমরা বাংলাদেশে আহমদিয়াতের 100 বৎসর অতিক্রম করেছি। আলহামদুলিল্লাহ। দ্বিতীয় শতাব্দীতে পা রেখে শুকরানা স্বরূপ একটি স্মারক মসজিদ সহ 5টি মসজিদ নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া জামাতের জন্য 20 একরের একটি জমি ক্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশে জামিয়া আহমদিয়া মুআল্লেম ক্লাস ও হিজবুল কোরআন ক্লাস চালু আছে। এমটিএ বাংলা ডেস্কের মাধ্যমে সত্যের সন্ধানে সহ বিভিন্ন বাংলা অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাভাষীদের মধ্যে প্রকৃত ইসলাম তথা আহমদিয়াতের প্রচার সুপ্রসারিত হচ্ছে। আমরা সৌভাগ্যবান যে দরবেশ আব্দুল মুতাল্লেব, দরবেশ উসমান আলী ও দরবেশ আব্দুল সালাম বাংলাদেশের সন্তান। তাছাড়াও অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সাহেব, অস্ট্রেলিয়ার মিশনারি ইনচার্জ ও আমির, সাবেক বিশ্ব খুদ্দামুল আহমদিয়ার সদর মোহতারাম মাহমুদ আহমদ সহ বহু বাংলাদেশি বিশ্বব্যাপী জামাতের খেদমতে নিয়োজিত আছে। আপনাদের কাছে দোয়ার আবেদন, আমরা যেন মুখালেফাতকারীদের মন জয় করে বাংলাদেশে আহমদিয়াতের বিজয়ের পতাকা সমন্বিত করতে পারি। একক দেশ হিসাবে বাংলাদেশই প্রথম আহমদিয়াতে 100 বর্ষ পূর্তি উদযাপন করতে যাচ্ছে। আল্লাহ তাআলার ফজলে আগামী 8, 9 ও 10 ফেব্রুয়ারি 2013 আমরা 100 বর্ষ পূর্তির জলসা উদযাপন করব ইনশাল্লাহ। ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দাওয়াতপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আজ এই জলসায় আপনাদের সকলকে আমাদের 100 বর্ষ পূর্তির জলসায় উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।
আগমন আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। সর্বশেষে বাংলাদেশের শান্তির জন্য এবং রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসনের ব্যক্তিবর্গের জন্যও আপনাদের নিকট দোয়ার আবেদন করছি, যেন তারা সত্য ও মানবতা বোঝার তৌফিক লাভ করেন। সবাইকে সালাম জানিয়েও এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। জলসায় আগত সকল ভ্রাতা ভগ্নীকে জলসার মুবারকবাদ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। इस तकरीर का जो मुख्तसर तर्जुमा हमें मौसूल हुआ है वो इस तरह से है। आपने फरमाया कि आज से 100 साल कबल 1912 में बांग्लादेश ज़िला ब्राह्मणबड़िया के बड़े मौलाना जनाब अब्दुल वाहिद साहब ने कादियान की पाक सरज़मीन में आकर सिलसिला बैत में दाखिल होकर बांग्लादेश में अहमदियत के सफ़र का आगाज़ फरमाया। अल्लाह ताला का बेहद फ़ज़ल व एहसान है कि शदीद मुखालफत के बावजूद बांग्लादेश अहमदियत का झंडा हाथ में लिए आगे चलते चला जा रहा है। गुज़श्ता 100 साल में मुखालफीन ने वक्तन फ़ौक्तन हमारे घर बार, कारोबार, ज़मीन जायदाद को नुकसान पहुँचाया, अहमदियों को अपनी नौकरियों से निकाल दिया, घरों में आग लगा दी, घरों में बंदी बनाकर खाना पीना बंद करके इसी तरह तकालीफ पहुँचाईं। बहुत सी मसाजिद, मकानों को पर कब्ज़े कर लिए। 1963 में ब्राह्मणबड़िया के जलसा में हमला करके मुकरम उस्मान गनी साहब और मुकरम अब्दुल रहीम साहब को शहीद कर दिया। माह रमज़ान में रघुनाथपुर बाग जमात के शाह आलम को अपने बच्चों के सामने शहीद कर दिया। खलना मस्जिद में बम ब्लास्ट करके 8 अफराद जमात को शहीद कर दिया। इसी तरह बांग्लादेश के 11 अफराद को शहादत नसीब हुई। इतनी तकालीफ व मसाइब के बावजूद अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मौरख़ा 25/12/2012 को बांग्लादेश ने अहमदियत के 100 साल पूरे किए। अल्हम्दुलिल्लाह। जमात अहमदिया बांग्लादेश ने अपनी दूसरी सदी में दाखिल होने पर एक यादगार मस्जिद की तामीर के साथ कुल 5 मसाजिद की तामीर का काम हाथ में लिया। इसी तरह 20 एकड़ ज़मीन ख़रीदी गई। बांग्लादेश में जामिया अहमदिया मुअल्लिमीन क्लास, हिफ्ज़ुल कुरान क्लास बफ़ज़्ल ही ताला जारी है। MTA बंगला डेस्क के तहत बांग्लादेश और दीगर ममालिक में बंगला ज़ुबान जानने वालों में अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम का पैगाम पहुँचाया जा रहा है। ये हमारी खुशनसीबी है कि मोहतरम अब्दुल मुत्तलिब साहब दरवेश, मोहतरम उस्मान गनी साहब दरवेश, मोहतरम अब्दुलसलाम साहब दरवेश ये सारे बांग्लादेश की औलाद हैं। अलावा अज़ीं एडवोकेट मुजीबुर रहमान साहब ऑस्ट्रेलिया के मिशनरी इंचार्ज व अमीर व मोहतरम महमूद अहमद साहब साबिक आलमगीर खुदामुल अहमदिया के सदर और बहुत सारे बांग्लादेशी दुनिया भर ममालिक में खिदमत सिलसिला की तौफीक पा रहे हैं। आपसे आइज़ाना दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करें अल्लाह ताला बांग्लादेश में ग़लबा अहमदियत के सामान पैदा फरमाए। बांग्लादेश में अहमदियत का 100 साला जुबली मनाया जा रहा है जो 8, 9, 10 फरवरी 2013 को मनाया जाएगा। अब तक दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में दावतनामे भेजे जा चुके हैं। आज इस जलसा में आप सबको हमारे इस 100 साला जुबली में हाज़िर होने की दावत देता हूँ। आपकी आमद से हमें खुशी होगी। बिलाखिर दुआ की दरख्वास्त करते हैं कि बांग्लादेश में अल्लाह ताला फ़ज़ल करे, अमन कायम हो और सियासतदान, दानश्वर और हुक्मरानों को हक़ व इंसानियत समझने की तौफ़ीक हासिल हो। फिर एक बार आप सबको सलाम कहकर शामिलीन जलसा भाई बहनों को जलसा की मुबारकबाद पेश करता हूँ।